تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زيدنا علما وارزقنا فهما. اللهم Amin. انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا عملا صالحا متقبلا، امين يا رب العالمين. Amin ya انا Rabbal اقول Alamin. لكم جميعا اخوتي واخواني الفضلاء والاعزاء، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الليله السعيده. نلتقي مره اخرى في درسنا اللغه العربيه من كتاب العربيه بين يديك، المجلد الأول الجزء الثاني. فهذا هو اللقاء الثالث من أسبوعنا هذا، وإن شاء الله تعالى في هذه الليلة نحن سنواصل درسنا في التدريبات من موضوع التسوق. وسيكون هذا التدريب أو ستكون هذه التدريبات هو التدريب النهائي، بمعنى ليس هناك تدريب آخر. والأسبوع القادم إن شاء الله نحن سندخل إلى باب جديد وسنواصل درسنا في وحدة جديدة. فهمتم إن شاء الله. Baik, Alhamdulillah ayyuhal ikhwah, di hadhihi lailah kita masih bisa bertemu kembali. Ya, tentunya ini merupakan sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk senantiasa kita syukuri. Kemudian salawat beriringkan salam selalu kita basahi lisan kita. Kita ucapkan, kita sampaikan kepada suri tauladan kita. Beliau adalah sebaik-baiknya ciptaan Allah, Nabiuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad. Dan juga semoga senantiasa tercurahkan, tersampaikan kepada keluarga-keluarga beliau, ahlul bait, sahabat-sahabat beliau, Amin. dan kepada siapapun yang mereka berpegang teguh kepada ajaran beliau, mengamalkannya hingga yaumul qiyamah. Baik, Amin. ayuhal ikhwah, fi hadhihi lailah nampaknya kita masih berkutat ya di dalam latihan-latihan yang mana semalam kita sudah ambil latihan at-tadribul awal wa at-tadribus tsani wa at-tadribus tsalis. Wa waqafna inda at-tadribus tsalis. Kita berhenti di latihan yang ketiga karena kalau mau melanjutkan ke latihan yang keempat itu tidak memungkinkan. Sehingga latihan keempat, 5, 6 insyaallah taala sanakhuzuha akan kita ambil di hadhihi al-lailah biiznillah. Nah, begitu silsilah atau rantai pembelajaran yang akan kita pelajari atau yang telah kita pelajari. Nah, baik, sebelum memulai seperti biasa, ana uridu an as'alakum wahidan fawahidan. Fa ana sabda minka ya Ustaz Gunawan Abu Ahmada. Limata anta Abu Ahmada? Ini ibnuka ismuhu Ahmad atau Ahmada? Ahmad. Ahmad. Oh, Ahmad, yani anta tukmil. Uh, fa Faida kana fi Indonesia aktubu Ahmada. أحمد، يعني لكن اسمه الحقيقي أحمد فقط أم أحمد؟ Naam, Ahmad Barili nuhibuhu. جيد. نعم، إذا أنت تكمل ولا تسكن. Amin. طيب، كيف حالك يا أستاذ بونوان في هذه الليلة؟ Bi khairin, alhamdulillah. هل Uh, تناولت العشاء؟ apa Ustaz? هل تناولت العشاء؟ Naam. Uh, naam Ustaz. فقط نعم؟ نعم saja. Uh, hal هل تناولت العشاء؟ تناولت طولت نعم، تناولت. طولت إشاء صلاة الإشاء. لا، ليس صلاة العشاء، ليس صلاة Salat العشاء. Isya. Makan. صلاة العشاء يا أستاذ أبو Makan بكر. malam. Oh, أكلت آه Ah, نعم، أحسنت يا ah, أستاذ أبو أحمد. harus wasamakan. ها؟ Wa al- نعم، ماذا تناولت في العشاء يا الأستاذ جنوان؟ Heeh. ah,
Arus. الرز. Sama هل هناك آخر؟ Wa tamak wa tahu. sama kan متاه أو نقول طوفو. babu. Tofu. Babu. Tofu. جميل، أحسن، بارك الله فيك يا أستاذ بنوان. طيب بعده يا أستاذ أبو فاتح، كيف حالك في هذه الليلة السعيدة؟ بخير والحمد لله. كيف حال أسرتك؟ هي الحمد لله أيضا. الحمد لله أيضا، يعني الحمد لله بخير أيضا. الحمد لله بخير أيضا. نعم، أحسن يا أستاذ أبو فاتح. طيب يا أستاذ أبو فاتح، ماذا تناولت في العشاء؟ أكلت أكلت سمك وبيض ودجاجة. أكلت السمك. Akhiran. هكذا Akhiran. نعم، هكذا. صحيح، Akhiran أكلت tidak. السمك نعم. والبيض والدجاجة. نعم، أحسنت. دجاج. جميل. طيب بعده هو الأستاذ راطو، كيف حالك؟ بخير والحمد لله أستاذ. ماذا تناولت في العشاء؟ آه، أكلوا عروس وبيضاء. والبيض لماذا أنت والأستاذ أبو فتيح سواء البيض؟ أنتما تناولتما البيض. نعم. والأستاذ فضلي رزقي رمضان، كيف حالك؟ الحمد لله بخير. وأنت ماذا تناولت في العشاء؟ آه، هم؟ ماذا تناولت في العشاء يا أستاذ فضلي؟ ماذا تفعل؟ هل سمعتني؟ Tidak tahu Ustaz. جيد، طبعا لا بأس. نعم، لا بأس. ما معنى العشاء يا أستاذ فضلي؟ Sya malam, العشاء makan. makan malam. makan malam. نعم. أكلت، تناولت العشاء. Akalta أكلت eh Kartu. تناولت العشاء. bil fa'il. إيه نعم، لا بأس يا أستاذ فضلي، خير إن شاء الله. وأنت يا أستاذ عبيد الله، كيف حالك؟ أنا بخير والحمد لله. كيف حال معهدك؟ بخير. هل تناولت Alhamdulillah. العشاء؟ تناولت جميل. ماذا تناولت في العشاء؟ آكل الأرز والتمبي البيض فقط. فقط؟ أنت المدرس، أنت لا تأكل الدجاج؟ لا. لا. عادة ليس عادة، أحيانا في بعض المعاهد هناك اختلاف بين المدرسين والطلاب. فمثلا الطلاب هؤلاء يأكلون تمبي، والمدرسون يأكلون البيض. نعم، وهكذا. ليس أنا طالب يا أستاذ. كيف؟ أنا طالب. Tarjim Kolil Ustaz. لماذا أستاذ بنمان؟ Tarjim Kolil. أترجم قليل. نعم، أستاذ عبيد الله. Ana tadi kenapa bertanya pada beliau, makan apa? Maka waktu makan malam beliau bilang makannya tempe, kemudian telur, soh, dan satu lagi, maza akalta? Maza akalta ya Ustaz Ubaidillah, anta ta'kulu atanawalta timbi wal bayd faqat? فقط. Na'am, timbi wal idan huwa ya'kulu timbi wal bayd, tempe dan telur. Kemudian Nabi bilang ini tidak ada tambahan karena biasanya kan ada perbedaan antara guru dan apa, santri مدرس. di beberapa Ya. pondok. Kalau santrinya makan tempe, biasanya gurunya agak naik dikit levelnya, makan telur. Namun kebanyakan pondok masih makan antara guru dan disamakan antara guru dan santri. Nah, kemudian Ustaz Ubaidillah bilang beliau bukan guru, beliau santri. Nah,
بارك الله فيك. وأنت كيف حالك يا أستاذ فتح الرحمن؟ الأستاذ فتح الرحمن، هل أنت معنا؟ طيب لا بأس. الأستاذ سهرجون، هل أنت بخير؟ بخير والحمد لله يا أستاذ. جميل. ماذا تناولت في العشاء؟ أكلت أرز ولحم وفاكهة وسلطة. Wah, أنت هذا كثير. أكل شيء. أنتم هونيون. هل أنتم هونيون. هل هذا صحيح؟ فإنك أنت غني. هل هذا صحيح يا أستاذ سهرجون؟ أم أنت Ya, في الحوار؟ ya, هل هذا صحيح؟ تناولت؟ sahih, صحيح؟ sahih. ما شاء الله، أنت من الأغنياء. أغنياء. Alhamdulillah. تمام، بارك الله فيك وفي مالك. Nikmati tatimis salihah. ما شاء الله. نعم، أحسن. طيب، وأنت يا الأستاذ محمد توفيق أسوين، كيف حالك؟ Alhamdulillah bikhairin Ustaz. نعم، تناولت العشاء؟ Ad-dajjaja as-samaka ar-ruz الدجاج والسمك والرز. was-samaka war-ruz. أحسنت. نعم، جواب رائع. أنا سمعته وأنا شبعان. نعم. طيب، نبدأ نحن Baik, Ustaz. الإخوة في درسنا. Kita langsung saja mulai ke latihan ya. التدريب. Afwan Ustaz, ana mungkin mendengar aja lagi nyetir. نعم، لا بأس، في أمان الله يا أستاذ محمد توفيق. نعم. Syukron Ustaz. عفوا. التدريب الرابع، اقرأ الفقرة. Masih ingat arti fiqrah ya? Paragraf. ثم أجب عن الأسئلة. طيب، أنا سأقرأ لكم هذه الفقرة. الأسرة تذهب إلى السوق يوم الخميس في المساء للتسوق. الأسرة تذهب إلى السوق بالسيارة. الأم تريد سمك وبيض وطماطم، والأب يريد صحيفة وكتابة، والابن يريد قلما، والابنة تريد دفترا. السمك ب40 ريالا، والبيض ب7 ريالات، والطماطم ب5 ريالات، والصحيفة ب2 ريالين، والكتاب ب20 ريالا، والقلم ب3 ريالات، والدفتر ب4 ريالات. المطلوب 80 ريالا. الفقرة سهلة جدا، mudah ya paragrafnya. طيب، أنا أكرر، أنا أناني. الأسرة تذهب إلى السوق يوم الخميس في المساء للتسوق. الأسرة تذهب إلى السوق بالسيارة. الأم تريد سمك وبيض وطماطم، والأب يريد صحيفة وكتابة، والابن يريد قلما، والابنة تريد دفترا. السمك ب40 ريالا، والبيض ب7 ريالات، والطماطم ب5 ريالات، والصحيفة ب2 ريالين، والكتاب ب20 ريالا، والقلم ب3 ريالات، والدفتر ب4 ريالات. المطلوب 80 ريالا. Baik, خلاص ya, insya Allah cukup jelas. Al-an, seperti biasa, ana la ubayyin, ana tidak akan menjelaskan. Nah, al-an ana aftah lakum majalan, ana akan membuka kesempatan untuk antum lil as'ilati, untuk pertanyaan-pertanyaan. Nah, tafaddalu ayyuhal ikhwah. Ada pertanyaan, silakan. Nah, Tasa- nah, tasa- tasawuf apa tuh? tasawwuk, lit tasawwuk, untuk berbelanja. Ada li di sini ya. Li itu artinya untuk, tasawwuk berbelanja. Tasawuf belanja. Nah, lit tasawwuk. Tasawuf itu satu akar dengan suki tadi Ustaz. Nah, sahih.
Tasawwaqa yatasawwaqu. Soalun akhar. Kon Pertanyaan Ustaz, wa baydon wa tomatim artinya apa ya Ustaz? ahsan. Naam, al-baydu telur, wa baydon dan telur, wa tomatim dan tomat. Telurnya udah Oh, dimakan tadi sama Yang Roto. tadi yang tadi wa dimakan baydon itu. telur wa tomatim tomat ya Ustaz ya. Telurnya udah dimakan Roto tadi. Yang tadi Oh iya. dimakan itu. Kolaman, afwan, kolaman apa ya Ustaz? Pena. Pena, oh, Qalam. pulpen gitu. Soalun akhar. Daftaron, Buku Buku tulis. tulis. Nah, Buku tulis. daftaran buku tulis. kolaman, pena, daftaran buku tulis. Akhar yang lain. Matlub. Sama Syukran Matlub. Ustaz. Al-matlub. Total Yang Oh iya. dipinta. yang dipinta. Maksudnya total yang dipinta. yang dipinta. Ini totalnya deh. Tolaba ya tubuh. Sama nauna. Matlub. Laisa sama naun, tapi sama nun. 80. Sama Sama nun ya. Laisa sama nun. Sama nun. sama nun. Soalun akhar yang lain. Baik, nampak. Tawanun 80 ya Ustaz ya, afwan. Naam, sahih ya Ustaz. Sahfatan. Apa itu sah? Sahwatan. Tadi. Soalun akhar. Sahfatan mah. Ma makna sahfatan? Aina sah. Sahifatan apa? Sohifa, majal, koran. Sahifatan. Mm-mm. Koran. Majalah. Sahifah maknaha koran. Naam. Koran. Fi'il amrnya litasawuk tak? Apa? Fi'il amrnya, pertama kita harus kembali ke fi'il madhi. At-tasawwuq ini bentuknya masdar. Madinya ya tasawwaqa ya tasawwaqu. Berarti kalau antum bilang berbelanjalah, tasawwaq. Tasawwak. Naam. La tatasawwak. Jangan belanja. Tasawwaq. Ya. Tasawuf. Naam. Akhir yang lain ikhwan, tafadhal. Belanjaan apa? Belanjaan apa tak? Belanjaannya, objeknya apa? Ini mau ke pasar. Hasilnya atau bagaimana ini? Ya, hasilnya belanjaan kan itu yang belanja terus belanjaan. Belanjaannya itu apa? Kalau belanjaannya, antum bisa bilang mutasawwaqun. Mutasawakun. Nah, Oke. mutasawwaqun. Barang-barang dia. Hasil belanjaannya. Nah. Baik, akhir yang lain silakan. Tafadhal. Jangan ragu, tanyakan saja sebelum Ada isim alatnya enggak itu, Tat? Hah? Isim alatnya untuk belanja. Isim alam, maksudnya bagaimana isim alam untuk belanja? Isim alat. Isim alat. Oh, ismul alah. Ismul Antum alah. menggunakan ismul alah untuk belanja bisa Duit. menggunakan mutasawwaq. Mutasawwaq. Oh, itu umum enggak itu, Tat? Ya, sifatnya umum. Orang yang berbelanja itu mutasawwiq karena kita itu tasrifnya tasawwaqa yatasawwaqu tasawwuqan fahuwa mutasawwiqun mutasawwaqun tasawwaq la tatasawwaq mutasawwaqun mutasawwaqun. Ya mutasawwaqun itu ismul alam. Mumtaz. Antum mumtaz Ustaz. Kurang lebih seperti itu. Masya Allah. Mutasawwaq Tasawwuk. atau mutasawwiq ya. Karena karena ragu juga kan. Nah. Biasanya pakai isim alat tuh pakai mi, mutasawwik. Ya. Namun ada juga yang dia tidak ada isim alam. Bahkan isim alamnya apa namanya tidak menggunakan i sebagai contoh misalnya fataha yaftahu. Ya, miftahu, miftah. Nah, soal akhir la yujad. Tadi Ustadz yang di Muqaddimah itu selalu bilang ihwati, mah ada. Apakah kita juga ada ihwati nih, Tat? Jadi Ikhwah.
Ya, jamak dari akhun itu bisa ikhwatun, bisa ikhwanun. Kayak kayak Ustadz, asatid atau asatidah. Nah, betul. Ustad Oh, itu asatidun atau asatidatun. asatidatun jamak mutarjim ya. Nah, sahih. Nah, akhir ما في سؤال. طيب ikhwan, cukup ya, Ana rasa cukup karena kita mengejar juga sampai latihan ke-6. Semoga dapat ya. Insya Allah dapatlah, kita usahakan dapat. Amin, amin. Baik, adapun Ah, latihan-latihan yang ada di sini seperti biasa, la ubayyin, la utarjim. Ana tidak akan menerjemahkan karena mudah di sini insya Allah. Paling-paling Insyaallah. as-su'al tsani fi ayyi waqtin. Nanti jangan dirapel nanti ya. Langsung dibaca semua itu, Tat. Satu dan dua ini nanti ada Ya. yang pasti ada yang rapel ini. Komisi Nah, fi harus masai. nah, harus ini dibedakan. Fi ayyi waqtin di sini maksudnya dia sabah, nahar, masa, atau lain. Nah, Ya. nah adapun ini secara umum. Jangan dirapel. Nanti kalau dirapel dia borong berarti. Baik. Anak akan mulai dari Al-Ustaz. Naam, nabda minka ya Al-Ustaz Muhammad Taufik. Ustaz Muhammad Taufik lah. Al-Ustaz Fadli. تفضل يا أستاذ فضلي. نعم. متى تذهب الأسرة إلى السوق؟ الأسرة تذهب إلى السوق يوم الخامس. يوما. يوم الخامس في مساء Nah, nah, Borong nah, nah, benar. nah, nah, Borong nah, ya. nah, nah, nah. Penerapan beneran ternyata. Nah, Lah, lah, Ada lah, pemborong baru. laporongan. nah, خلاص يوم الخميس. يوم الخميس. يوم الخميس. نعم، لا بأس. أحسنت يا الأستاذ فضلي. جميل. والسؤال الثاني طبعا هذا سهل جدا. الأستاذ راطو، تفضل الأستاذ راطو. في أي وقت تذهب تذهب في مساء نعم، في المساء. جميل. السؤال الثالث يا الأستاذ بنوان. Kaifa tadhabu ila suqi? Tadhabu ila suqi bisyayarati. بالسيارة. هذا صحيح. السؤال الرابع الأستاذ سحرجونو. Robi. Mada turidul ummu? Ah, al-ummu turidu samakan wa baydon wa tomatima. جميل، أحسن، هذا صحيح. السؤال الخامس الأستاذ أبو فاتح. ماذا يريد الأب؟ أبو يريد صحيفة وكتابا. جميل، الأب يريد صحيفة أو كتابة. جميل، أحسنت. والسؤال السادس يا الأستاذ عبيد الله، ابدأ. ماذا يريد الابن؟ الابن يريد قلما. نعم، يريد قلما. السؤال السابع يا الأستاذ بنوان، تفضل. Mada turidu al-ibnatu. Bentar ya, Ustaz, nomor 7 ya. نعم. Al-ibnatu turidu daftaron. أحسنت، صحيح. السؤال الثامن yang ke-8. تفضل الأستاذ وراطو. في كام samak birbaina riyalan Ulangi. السمك. As-samaku bi arba'ina riyalan. هذا صحيح. نعم، ب40 ريالا. أحسن. السؤال التاسع يا الأستاذ سحرجونو. Ikamil baidu. Al-baidu bisab'ati riyalatin. جميل، أحسن. السؤال العاشر يا الأستاذ أبو فاتح. بكم الدفتر بأربعين ريالا. 40 ريالا الدفتر. الدفتر. نعم، Ya. ها. بأربعين
biar ba Iya. biar bati rialan. Naam, bi arba'ati riyal. Rialat, Naam, rialatin, rialatin. Iya. sahih. Rialatin. Arba'ati Jamak riyal. majrur. جمع يا dia جمع مجرور. طيب هذا هو التدريب الرابع إن شاء الله. التدريب الرابع سهل. ها؟ إن شاء الله سهل ميسر. Mufrad-mufrad yang ada di sini itu semuanya kembali ke al-hiwarul awal wal hiwarus salis wal hiwarus salis. Tsani was salis afwan. Semuanya sudah pernah kita ambil ya dari samak, bayt, tomatim dan lain-lain. Baik, sebelum kita pindah ke at-tadribul khamis ayyuhal ikhwan. Hal min soal? Ada Nah, kenapa ada bi arba'ina rialan, ada rialatin. Ada madad. nah, Jamil. Ini kita berbicara tentang angka, tentang Adat madud. angka. Nah, al-adadu wal ma'dud kalau bahasanya tentang angka. Simpelnya begini. Mengapa kok arba'ina rialan sedangkan di sini sab'ati rialat? Ya. Rialatin. Kalau dia dari 11 sampai 99 atau nanti dari 111 sampai 199 atau 211 sampai 299 begitu seterusnya ya. Maka itu dia setelah angka dia bentuknya tunggal dan dia mansub. Salah satu tanda mansub itu adalah fathah. Sehingga misalnya kita dari 11 sampai 99, 40 kan masuk kan? 40 masuk berarti. Nah, berarti kita menggunakan dia bentuknya tunggal Mufrad ya, dan mansub. dia mansub rialan seperti itu. Rupanya seperti itu. Misalnya antum bilang saya mempunyai 40 pena, maka bahasanya Indi. indi Arba'ina. arba'una Arba'una qalam. kolam. Nah, indi arba'una qalaman. Baik, sedangkan di sini kok rialat, di sini rialan. Rialat ini dia berpengaruh misalnya dari 3 sampai 9. Kalau angkanya dari 3 sampai 9, maka isim yang datang setelah angka tadi dia akan berbentuk Jamak jamak dan majrur. dia keadaannya majrur. Salah satu tanda majrur itu adalah kasrah. Kasrah. Nah, seperti itu. Kalau Ustaz, ana la adri Ustaz Roto. Nah, syukran dan. Nah. Khalas, soalun akhar ada lagi silakan. Ustaz, di situ kalau saya lihat pertanyaannya selalu kalau angka dikamil, Kenapa? biasanya kan kita cuma dengar bikam ba itu, tapi ada pakai nyambung dengan huruf lam. Jamil. Dikamil. Iltika sakinain. Nah, ahsanta. Jadi aslinya itu adalah bikam, betul. Tapi kok kenapa di sini jadi bikami? Aslinya bikam ini di atas mim kan ada sukun. Kemudian di kata selanjutnya itu juga diawali oleh sukun. Jadi sukun bertemu dengan sukun. Sehingga salah satu kaedahnya, perhatikan salah satu ya. Salah satu kaedahnya atau dalam keadaan tertentu, sukun yang pertama tadi dijadikan kasrah. Sehingga yang awalnya bikam menjadi bikam. Jadi bikami. Nah, dan di keadaan tertentu yang lain, dia juga bisa menjadi fathah. Bisa menjadi fathah. Misalnya sebagai contoh, min. Ketemu dengan al-masjid. Kita bilang minal masjid. Bisa juga jadi dhammah. Ada keadaannya. Itu kembali ke aturan penulisan. Ya. Kembali ke aturan penulisan. Intinya secara umum karena bertemunya dua sukun. Nah, Ustaz. Ada lagi? Tafadhal. Ma fi soal? Jayid. Kalau tidak ada, seperti biasa, kita lanjut ke at-tadribu al-khamis. At-tadribu al-khamis ini lumayan panjang, semoga bisa. At-tadribu al-khamis. Iqra'il kalimat. Bacalah kata-kata. Ainal kalimat? Hadhil kalimat ayol ikhwah. Al-asha, as-sayyara, ba'da, al-maktabah, al-syarikah, al-usrah. Hadhihi kalimat. Semuanya kita namakan kalimat. Wan nassa. Aina nassa?
Hadza huwa nas. Hadza nas. Selanjutnya hadza nas. Ada salah satu nusus, ya, ada tiga teks di sini. Nah, atau tiga teks. Nah, an-nasul awal ila an-nasu as-salis. Baik, kita kembali ke perintahnya. Iqra'il kalimat wan nassa. Tsumma ktub. Kemudian tulislah al-kalimat, kata-kata tadi, yang ini, Ya. fil faraqat, di tempat-tempat kosong. Yang ini. Fil faragat artinya tempat-tempat kosong. Ya, al-faragat. Nah, kita isi kosong-kosong ini atau titik-titik ini dengan kata-kata yang ada di atasnya. Tentunya tidak sembarang isi, kan? Harus disesuaikan. Nah, baik ayyuhal ikhwah, kira-kira kalau kita langsung baca langsung jawab, bisa enggak? Bisa, Tat. Masya Bisa, Allah. Tat. Kenapa nggak bisa? Baik. Udah jilid Kalau B kita, Tat. bisa, berarti kita langsung saja. Al-an, Gunawan hebat. sekarang giliran antum yang membaca ikhwan. Tadi terakhir kita sampai al-ustad Abu Fatih. نعم Nah, أنا في الأول أيضا. isbir qalilan. Ana akan mulai dari al-ustad Ubaidillah. Tafadhal ya al-ustad Ubaidillah, iqra wal jawab mubashara. Yaumul Jumu'ati huwa yaumul utratil usbu'iyyati. Fi hadzal yaumi la nadhhabu ilal jami'ati wa la yadhhabu walidi ila syarikati. Ahsanta. Dan Nah, خلاص hasbuka ila syarikah. Jawabannya di sini ila syarikah. Syarikah apa ya, Tan? Jamil. Dari Perusahaan PT. kantor. Nah, ila syarikah perusahaan. Baik, wasil ya Ustaz Ubaidillah. Nahnu nuhibbu yaumal utrati. Fi yaumil utrati tadhhabu usrati ila suqi litasawwuki. As-suqu ba'idun an baitina. Zahabtu ana wal usratu. ahsan. Jamil. Zahabtu ana wal usratu. Kemudian baru dia menjelaskannya. Akmil. Walidi wa walidati wa akhi Mahmudun wa ukhti Zainabu bi bisayyarati. Sayyarah. Nah, bisayyarah. Nah, ahsan. Zahabtu ana wal usratu walidi wa walidati wa akhi Mahmud wa ukhti Zainabu Bisayyarah. Baik, ya, sampai di situ. Bisayyarati. Nah, Akmil. As-sa'atul ana ar-rabi'atu asran. Jamil, ahsan. Al-jawabu kulluhu sahih. Ya, jadi yang pertama itu ila ممتاز. wasani wa al-usra, dan yang ketiga itu as-sayyar. Paham tuh? Naam, ahsanta ya Ustaz Ubaidillah. Barakallahu fiik. Baik, ba'dahu selanjutnya di paragraf yang kedua, ini satu saja dia perlu, hanya membaca saja latihan. Nah, tafadhal ya Ustaz Fadli. نعم أستاذ. هذا هو السوق. الساعة 5 الآن. ماذا تريد أسرتي من السوق؟ تريد والدتي من السوق الأرز واللحمة والسمك والدجاجة والفاكهة وال والبيض بيضة والبيض والبيضة والبيضة والطماطم وبصل والسياء والسكر والقهوة. أذهب مع محمود وزينب إلى 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 عشاء Ila maktabah. إلى مكتبة. نعم أحسنت. أذهب مع محمود وزينب إلى المكتبة. مكتبة. بميته. أخي محمود يريد قلاما ودفترا وزينب تريد معجما وكتابا. أحسنت الجواب صحيح. يا هنا
adhabu ma'a Mahmud wa Zainab ila al-maktabah. Naam. Taib akhir. Kalau salah luar biasa ini terakhir ini. Naam. Tafadhal ya Ustaz Gunawan. Tafadhal ya Ustaz Gunawan ibda. Fisuki ini anak nggak lihat Ustaz. Dah kelihatan? Anak pakai kacamata tapi nggak lihat nih. Tatanawalu ya. Naam natanawalu. Fisuki tatanawalu wajbata Masya. al-asya Iya, sahih. Al-asha wa ta'kulu fi halahma wasamaka wad-dajaja wal aruza wasalaqata wa nasrabul asir wasyaya wal qahwata. Mana ini? Tinggal satu. Ba'dal asya'i tadhabu ilal bait. Naam. Ba'dal asya nadhabu ilal baiti. Jamil. Naam, ahsanta ya Ustaz Gunawan. Al-jawabu kulluhu sahih. Naam, idzan huna wajibat al-asya wa ba'dal asya. Fahimtum? Wa bihadza, dengan begini kita sudah menyelesaikan untuk latihan yang kelima. Latihan kelima ini begitu erat jawabannya dengan latihan yang pertama. Jadi kita baca dari awal lagi. Ana saqra' lakum an-nas. Lahidu ayyuhal ikhwah, kita mulai satu persatu teksnya ya. Qira'ah wahidah, satu kali bacaan saja. Yaumul Jumu'ah huwa yaumul 'utlatil usbu'iyyah. Fi hadzal yaum la nadhhabu ila al-jami'ah wa ila syarikah. Nahnu nuhibbu yawmal 'utlah. Yaumil 'utlah tadhhabu usrati ila as-suqi lit-tasawwuq. As-suqu ba'idun an baitina. Dhahabtu ana wal usratu walidi wa walidati wa akhi Mahmud wa ukhti Zainab bis sayyarah. As-sa'atu al-an ar-rabi'atu asran. Baik, hal min soal, ada pertanyaan ikhwan? Hal min soal? Ma fi soal, Masya Allah. La yujad soal, jamil. Idan hasil. Hadha huwa suq. Ingat mereka berangkatnya jam 4 tadi ya, jam 4 sore. Hadha huwa suq. As-sa'atul khamisatul an. Berarti sampai pasarnya jam 5. 1 jam ya. Mada turidu usrati minas suq? Turidu walidati minas suqi al-aruzza wal lahma was samaka wad dajaja wal fakihata wal bayda wat tamatim wal basal wasyai was sukkar wal qahwa. Adhabu ma'a Mahmud wa Zainaba ila al-maktabah. Akhi Mahmud yuridu qalama wa daftara wa Zainabu turidu mu'jaman wa kitaba. Hal min soal, ada pertanyaan ikhwan? Walahma badan. Lama daging. Lahma daging. Daging laisa daging ayam. Nah, sahih. Daging ikan juga. Nah, akhir yang lain ikhwan? Wa basal. Naam, al-basal dia artinya bawang bombay. Bawang merah juga artinya juga basal. Ya, tapi bukan nangis bombay itu. Nah, jadi al-basal ini orang Arab jarang menggunakan bawang merah kita kayak kita itu, mereka lebih sukanya bawang bombay, al-basal. Nah. Baik, soalan akhir yang lain silakan. Alhamdulillah, tamam ya, berarti insya Allah udah paham semua ini. Jamil, kita lanjut. Fisuq, unzur. Fisuq, natanawalu wajibat al-asya. Sampai makan malam mereka masih di pasar. Masya Allah ini. Wa na'kulu fiha al-lahma was-samaka wad-dajaj
wal aruzza was salatah wa nashrabul asir wasyai wal qahwah ba'dal asya nadhhabu ilal bait. Naam. Hal min soal? Ada pertanyaan? Wasalatoh salat. Naam. Salat. 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 Iya, sahih. Akhir yang lain? Harus nasi Ustaz ya. Naam, Harus. sahih. Nasi beras bukan nasi jagung. Ada lagi silakan, tafadhal. Asir jus. Naam. Asir fakihah jus buah. Ya. Baik. Nah, akhir. Maaf soal. Ini ceritanya makan-makan di pasar. Belanja plus makan. Belanja plus makan. Ya, di sini belanjaan al-ummu di sini. Bentuk al-usbuiyah itu jadi bentuknya mu'anas itu jadi al-usbu gitu. Naam. Dia di sini menisbatkan usbu'nya ini menisbatkan diri dia kepada al-utlah. Sehingga dia menyesuaikan kalau al-utlahnya mu'annas, dia harus mu'annas juga ngikut nanti. Oh, iya. Al-utlah al-usbu'iyah kan libur pekanan. Pekanan, al-utlah al-usbu'iyah. Dia istilahnya liburan misalnya pergi ke pasar. Liburan pekanan tapi reguler. Nah, Libur laisa tawil. Pasar minggu. Iya. Yaumul Jum'ah. Hari Jumat. Nah, yaumul Jum'ah, yaumul utlah al-usbu'iyah. Soalan akhir. Wajibatan Wajib makan. Satu kali Wajiban. makan. Satu kali makan. Satu porsi makan, Pak. Wajibatan. Natanawal wajibat al-asya. Nah, ini memang agak pelik. Yang pasangannya ya. Yang jelas ketika disebutkan wajibah itu apa? Dia hanya 3 jenis. Satu kali. Al-fatur, an-nahar, Al-fatur, al-fatur, al-asya, al-fatur, al-ghada dengan al-asya. Ya. Al-ghada, al-asya. Ya. Jadi wajibah di sini bukan berapa porsi kita nambah. Bukan, ya. Kalau seandainya antum makan siang saja dan di makan siang itu antum nambah 3 piring nasi. Wajibatan. Wajibah hitungannya. Makanya anak sampai sekarang kenala adri bagaimana menerjemahkan wajibah ini. Yang tepatnya itu bagaimana. Tapi ketika disebut wajibah hanya 3 itu saja. Al-fatur, al-ghada, al-asya. Itu kalau natawalalu itu kalau saya itu berarti anatawalu itu. Nah, iya. Itu nunnya. Apa? Nunnya diubah. Nunnya jadi A. Jadi anatawalu apa tadi? Nunnya Anita. diubah. Anatawalu gitu tadi. La. Nunnya diubah. Atanawalu. Atanawalu. Itu kalau Ustaz nanya saya mau atanawalu gitu Tad. Naam, atanawalu. Baik. Kelas? Biasanya akala ya. Atanawalu ya. Naam, itulah bedanya akala dengan atanawal. Kalau akala ini khusus makanan, asrobu khusus minuman, atanawal bisa makanan bisa minuman. Oh. Paket lengkap. I got it. Lengkap. Atanawalu. Satu paket makan siang. Antum tidak bisa bilang ana akulu al-asir. Nah, yang makan banyak. Asir apa? Asir jus. Oh. Antum bilang ana akul asir. Asrobu ya. Asrobu. Tapi kalau atanawalu al-asir bisa ya? Bisa. Oh, iya. Kalau nggak bisa bilang saya.
Walkowa juga bisa ya, Ustadz Gundul. Nah, ana atanawa Masya Allah. mungkin. Nah, bisa. Tanawalul. Atanawal. Akhir yang lain silakan. Kita masih ada satu lagi nih latihan. Baik, insya Allah sudah paham ya. Maksudnya kegiatan apa liburan pekanan mereka ya. Semua. Pasar, apa yang dibeli dan lain-lain ya. Silahkan diingat ya, Puan. Apa saja yang dibeli di sini. Tapi semoga masih ingat ya. Kalau tidak ingat kita kembali ke teks lagi nanti. Nah, baik. Al-an at-tadribus sadis. At-tadribus sadis. Ajib anil as'ilati taliyah. Ini semua pertanyaannya mudah dari segi makna maksudnya. Insyaallah. Jawabannya tentu perlu kembali ke teks. Nah, baik. Tafadhal anta ya Ustaz Abu Fatih. Tafadhal ya Ustaz Abu Fatih. As-su'alul awwal. Mata tazhabul usratu ila suq fi yaumil jum'ah. في يوم الجمعة هذا صحيح أحسنت في يوم الجمعة جميل طيب بعده selanjutnya الأستاذ عبيد الله كيف تذهب الأسرة إلى السوق؟ تذهب بالسيارة. تذهب بالسيارة هذا صحيح الأول صحيح والثاني صحيح السؤال الثالث الأستاذ Gunawan masih ingat Limada tahlabul uswatu ila suk tatasau tasawwur Litasawuki. نعم litasau أحسنت للتسوق جميل هذا صحيح السؤال الرابع الأستاذ راطو silakan Ustaz Rato Mada turidu Mahmudun. yuridu Mada yurid Mada yuridu Mahmudun minal maktabah. Apa ya? Nah, apa ya? Apa yang dia inginkan? Yuridu Mahmudun qalaman. قلما يريد محمود قلما هل هذا صحيح إخوان؟ Ya, lah, لا lah. Daftaran apa? Loro-loro. Dia mau makan kayaknya. ماذا يريد محمود؟ Mahmud. mau makan. Ustaz Rato Makan telur itu Ustadz Roto. Mahmudun kolama ya nih. Yuridu kolaman wa daftar. قلما ودفترا صحيح إذن السؤال الرابع صحيح السؤال الخامس يا الأستاذ سحرجون تفضل Omis ya. Mada turidu Zainabu minal maktabah? Zainabu turidu mu'jaman wa kitaban. هذا صحيح أحسنت السؤال السادس الأستاذ أبو فاتح لا نعم الأستاذ أبو فاتح تفضل Maza tatanawalul usratu minat ta'am. Banyak. Ya, lemah. Asyir. Tanah. Asyir. Terserah kamu makanya. Wajah bata. Tiga saja. Oh, loh, kok wajah bata? Minat ta'am. Maza tatanawal usrah minat ta'am. Dari makanan saja. Apa? Makanan aja. Allahumma wasamaka. Python. Arus wadajaja. Tanawalul usratu Samak. Pakot. الرز والدجاجة والسمك هل هذا صحيح موجود؟ موجود. الرز نعم والدجاج أين الدجاج؟ نعم صحيح والسمك أحسنت إذن صحيح الرز والسمك والدجاج والسمك نعم الجواب صحيح بارك الله فيك يا الأستاذ أبو فاتح نعم baik ayuhal ikhwah wa bihaza dengan begini kita sudah menyelesaikan untuk materi dan latihan-latihannya dari 1 sampai 6 dan insyaallah taala pekan depan ya insyaallah taala kita akan baru ya ini merupakan judul kedua dari kitab Al-Arabiyyah
juz yang kedua, jilid 1, yaitu tentang al-jawu. Jauh. Ini akan kita bahas pekan depan, insyaallah ta'ala. Insyaallah. Baik, ila huna hal min soal, ada pertanyaan Eko? Silakan sebelum. Ustaz, mau tanya Ustaz, kalau beli bukunya, kitabnya ini yang 1B harganya berapa kira-kira Ustaz? Biasanya rata-rata harganya 130-an. Masya Allah. Dan anak sangat-sangat menganjurkan ikhwan untuk membeli buku ini secara fisik. Mengapa? Karena antum bisa latihan di sini. Banyak latihan-latihan yang kita lewatkan karena kita hanya fokus di pemahaman teks. Banyak latihan di sini antum bisa, masya Allah. Bisa pesan di mana Ustaz itu? Di Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak. Bisa semuanya ya. Bisa pesan di situ. Namun usahakan sebelum membeli lihat ulasannya terlebih dahulu agar nanti tidak mendapatkan hasil kopian, karena ada beberapa peserta yang mereka melaporkan ke Ana gara-gara Ana bilang bisa beli di Shopee, Tokopedia, mereka bilang Ustaz Ana dapatnya kopian ini. Iya. Fotokopian. Kekuatan. Kekuatan. Siapa tuh bisa dia bantu Ustaz di apa? Hadif. Kekuatan di hadif. Di koordinir Ustaz pembelian buku ini. Kalau yang berminat daftar di mana gitu nanti langsung aja. Ustaz Gun. Baik, ada lagi ikhwan, tafadhal. Itu yang latihan susah ya, Tat. Bisa bantu ada waktu ya. Boleh tanyakan saja, enggak apa-apa. Yang di bawahnya latihan tadi, Tat, itu nyusul kata itu susah banget. Iya, besok minggu depan. Ba'da usbuk. Itu ada latihan setelah itu tadi ada nyusul kata itu nggak bisa saya. Ada latihan singkatannya. Terus ya naik terus Tat. Nanti konsultasi sama anak. Itu Tat susah itu Tat. Yang ini Tat. Ya itu Tat. Itu apa itu Tat? Kedua nyusun kata. Ini mudah ini. Saya nggak bisa. Bisanya cuma aruja tok Tat. Iya. Yang nomor 4. Iya. Yang nomor 1 apa Tat? Hah? Ada yang tahu nggak kira-kira siapa? Ustadz Gun tahu itu pasti. Ana insya Allah tahu ini. Ada nggak yang tahu di antara antum nomor 1 ini apa kalau disusun? Saya nggak tahu pokoknya. Apa yuk? Oh, Lijau. Iya. Anak tahu tapi mau diem aja. Oh, apa kira-kira? Pelit deh. Bakil loh. Ba'da usbuk. Siapa yang bilang bakhil tadi? Itu anak Tat. Bakhil Ustadz Gunawan tuh bakhil Tat. Nah, anak kira antum menyusun ini dengan bakhil, menyusun ini. Yang tahu tapi diem itu bakhil Tat. Berarti beliau menutup ilmu ya? Nah, nomor 1 ini halif. Oh, Halif. Halif itu apa ya? Susu, Halif. Oh ya, Khoma bin Halif tadi saya ngomong kok malah lali. Naam, halif. Oh, terus nomor 2 apa tuh? Nomor 2 ini ada yang tahu apa? Saya bukan. Nomor 2 ini nahifun. Gemuk apa? Kurus ya? Gemuk. Gemuk. Nahifun ki kurus gemuk. Bukan hanya makanan minuman ya. Oh, nganu itu. Nahif itu samin. Kalau ini nomor 3? Sukari. Apa? Bukan lah. Bukan sukari lah itu. Kalau sukari gula. Ini apa? Kasir, Masya Allah. Kasir banyak ya Ustaz? Naam, kasir banyak, kasir. Adapun selanjutnya jadi teka-teki saja ya, karena waktu sudah habis. Naam. Ba'da usbuk. Insyaallah. Sanasilu fi al-usbu' al-qadim insyaallah ta'ala. Fa ana aqulu lakum jami'an jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.
wa nakhtatimu bi du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ma'assalamah. Wassalamah.